Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humawad Didi ug sa kahumpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Uzamis gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion Misamis Occidental kini na usab si Father Jesse Langgam magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw karon nga Martes sulod sa ikapito nga semana sa ordinaryong panahon diya sa kalendaryo sa atong simbahan. Mayo 21, 2024. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon, atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya mibiya sila ni atong dapita og mipadayon paglakaw latas sa Galilea. Dili buot si Jesus nga may mahibalo kun hain siya kay gipahimangnuan man niya ang iyang mga tinun-an nga ang anak sa tao itugyan ngadto sa mga tao ug patyon nila siya ug mabanhaw tapos sa tulo ka adlaw. Wala sila makasabot kung unsay kahulugan sa iyang giingon kanila apan nahadlok silang mangutana kaniya. Nahiabot sila sa Capernaum ug sa nakasulod na sila sa balay gipangutana ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Unsa may inyong gilalisan dito sa dalan? Apan wala sila mutubag kay naglalis man sila kung kinsay labing dako kanila. Unya milingkod si Jesus ug iyang gipaduol sila og giingnan. Bisan kinsa ang buot nga mahimo nga labing dako, kinahanglan nga magpaubos siya og mag-alagad sa tanan. Unya gikuha niya ang usa ka bata ug iyang gipatindog sa ilang atubangan. Ug iyang gikugos ang bata ug miingon siya kanila, ang mudawat sa usa ka bata nga ingon niini sa akong ngalan, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, wala mudawat kanako lamang, kundili kaniya usab nga nagsugo kanako. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Miyaging adlaw nag-scroll ko sa ako ang YouTube channel no. Kay ako nagi-check no kung kumusta nga to ang mga videos nga gipang-upload no sa YouTube kung doon na ra bay maka-access. Well, so far, doon na tayo mga 200 kapin ka mga subscribers o pipila pod ka mga viewers no, sa ato mga videos. And nag-amputa no, nga unta, kining mga viewers na to subscribers, makabati o makadungog yun sa ato ang mga pamalandong diha sa ato ang social media platform. Unya, samtang na-scroll ko ana, naabot ko sa usa ka bahin sa mga reels, no, nabito na yung mga uso karon kining reels. Gawa sa Facebook o TikTok, na say Facebook, TikTok o kining Instagram na nasay mga reels diha sa Facebook sa YouTube nga gitawag og shorts. Nya samtang nag-scroll ko ana nakaabot ko ining usa ka video, short video mahitungod sa question sa basketball no karong panahon na ana ra bata sa kining finals na ta paingon no mga bagni manggiitan nga mga team nang giabot na no for kining paingon sa championships no both kining conferences. Ya naabot dito sa video, mahisugatan dito sa video ang pangutana kung kinsa gyud ang GOAT or the GOAT, greatest of all time player sa NBA. Dunay mo ingon nga si LeBron James, dunay say mo ingon nga si Michael Jordan. Nagkadaiya lang mga rason nganong si Michael Jordan ilaha, ang uban pod nganong si LeBron James ang ilaha gyud no kumpara sa ilahang mga stats no sa playing no shooting, playmaking, many other no. Naglali sila kung kinsa gyud pinaka magiitan. Karaang panahon labi na sa natad po sa boxing, si Muhammad Ali ni claim po siya sa iyang panahon nga that he was the greatest no? Matod pa niya. Panahon po sa 1960s ang banda nga musical band no kining Beatles, sila pod mismo ni claim nga sila pod ang pinakasikat atong panahon na 1960s. Gani matod pa nila, they are more popular than Jesus. They think, no? Walang hunahuna. Kanong naghisgot ko ani mga igsuon? Tungod kay the desire to be great or at least to be called a great one is one's own way of kanang sana mura ba usa ka dalan nga murag angay tubagon sa tao, angay yung i-fill in sa tao. Sulod nato na may daghang yung spark, daghang paagi no sa spark nga magpadayag nato nga gusto tang mahimong great no.
mahimutang banggiitan. Ang community of disciples, mga tinunan nga nagsunod ni Jesus, sila pod mismo pariha no nato. Gusto sad sila nga maglalis karon mahitungod sa kung kinsa ang labing dako nila. Dunay rivalry, dunay competition, dunay jealousy. And one can just imagine the exasperation of Jesus towards this tiresome and childish issues no, nga naa sa iyahang mga tinunan. Well, daw binata nga isyo, pero karaan na kaayo nga isyo. Mauni nga in reply, Jesus called a little child, gidala siya ko sa kagamay bata, and set him in their midst. And sa gibuhat ni Jesus, iyang giingon ngadto sa iyang mga tinunan, that childlike humility is the answer to our constant need for greatness. Ang pagpaubos sama sa usa ka bata, importante kayo tungod kay mao kini ang atong basis pod for our constant connection with God. Mo ning ingon din ni si Jesus, whoever welcomes a child welcomes me and the one who sent me. Sa ato pa, diha sa pagpaubos usamang bata nga igsuon, nakiglambigit ang tawo sa kamatuoran. Kay mao man kuno na, true humility goes hand in hand with truth. Di man na magbulag. The truth about who we are, our origin, our uniqueness, our unadulterated self when we were born, and kanang natawo ta, diyang gihimo tas Ginoo according to His image and His likeness. Diha sa kamatuoran, kung kinsa ta mga igsuon, mukat-o na tangdaan sa pag-ila nga di na ta kinahanglang mangandoy pa og greatness, for after all, gihimo naman tas Ginoo nga mga great daan. Banggiitan daan, hinulma gud ta sa iyang dagway ug kasamahan. So my point is, di na ta kinahanglang maglalis kung kinsay greatest of all time. Kitang tanan, mga great naman. Dihang atong giangkon ang kamatuoran nga kita mga anak sa Dios. Diha sa pagpaubos, tungod kay diha raman sad ta sa pagpaubos makaangkon nga ang Ginoo mao gi atong amahan. We are not the makers of ourselves, even when our achievements, our possessions, our positions in life, they take us way above our kanang naandan, nandalhon ta sa kahabog nagkaayo tungod sa atong daghan kay mga naabot sa kinabuhi. Bisan pag niya aning tanan, di gyud ta malimot nga ang una natong dugukan o rason nganong kita matawag og mga banggiitan tungod kay kita mga anak nga pinalangga sa Dios. Aren't we great simply by the fact that we are loved by God? Manggiitan na tadaan, kana pala ang punto o kamatuuran nga gihigugma ta sa Dios. Mas musamot pag yun ang atong pagkabanggiitan because of the fact nga kita, isip mga anak sa Dios, gipakamatyan niya diha sa krus. Pero ang nakamaot po mga igsuon, the glamour of this truth, kaning baong kamatuuran, mababagan o mahimong blurry, usahay, tungod sa pangkalibutanon nga recognition o the human tendency and need for attention. Tawhanon nga panginahanglan sa kasikat, atensyon, o uban pa. Mauni makababag nato ug mahimong hinungdan nga dili na nato makita ug ma-realize kung unsa gyud ta kabanggiitan sa mata sa Dios. Mao ni nga balikon ako diha sa ebanghelyo karon, gitudluan ni Jesus ang iyang mga tinun-an, kita pod nga iyang mga sumusunod, that this wholehearted acceptance of oneself, of being loved, of being forgiven, being redeemed, and being forever and always gifted by many things by the Lord, tungod kay gihimo tanan siya ng dagway kasamahan. And the childlike willingness to serve, pag-alagad, these are all the measurement of greatness. It's not what we have achieved in this life. If it is what the Lord has been giving us
all throughout our life. All throughout human history. Akong balikon, ang nakapahimo na itong magiitan, dili ning atong mga nakabuot karon, kundi ang ato ng daang gihuptan nga dignidad, isip mga anak sa Dios, na sugod pa sa sinugdanan sa kalibutan, iyan ang gihimo, iyan ang gihatag ngan hinato. So the next time, dunay mangutana nato kinsay greatest of all time, well, suktong tingali nato kung kinsa gyud maayo mo basketball sa dula. Pero when it comes to human dignity, tagsa-tagsa nato ka mga siling isip mga tawo, isip mga sumusunod sa Ginoo, di natin kinahanglan magkumparahay kitang tanan mga banggiitan ng daan at tubangan sa Ginoo. Labi na gyud kung giangko nato ang kita mga anak sa Dios, hinulma sa iyang dagway ug kasamahan, ug matag usa nato unique in all sense tungod kay gihimo tas Ginoo nga managlahi sa usag-usa. Hinaot pa unta. Mga igsoon ko diha ni Kristo din hinalang kukutob, apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ko sa pagtunol sa akong greeting sa tanan karong adlaw nagsunod kanato nining programa. Daghan kayong salamat ninyo sa inyong walay puas nga pagsunod kanato dinhi nining atong programa. Salamat sa inyong mga pagdaig, inyong mga suporta, sa inyong pag-share nining pamalandong. Uban namong duha ni Archbishop Martin ato ang Arsobispo. Salamat kay ninyo. Karong adlaw di ay pod, salamat sa mga nag-greet, no? Ako ang ikalima katuig nga anibersaryo sa ordinasyon sa akong pagkapari. Salamat kaayo Bishop Martino sa imuhang pag-ordain kanako, no? 5 katuig na ang milabay. Mayo 21, 2019 ding giordinahan ko nimo sa Sapang Dalaga. Salamat kaayo Bishop, no? Salamat pod ug congratulations kang Father natay mga igsuon pod karon nga nagsaulog sa ilahang anibersaryo, like Father Roger Taguran. Congratulations pad sa imuhang pagsaulog pod nimo sa imuhang anibersaryo sa orden sa imong pagkapari. Ug ang Father Elias Tabuco nga nagsaulog pod sa iyang adlaw na tawhan karong adlaw. Happy birthday pads, no? Salamat kaayo. Sa tanan nga nipaabot sa inyong greetings kanako karong adlaw, daghan kaayong salamat. Akong pasalamat sa mga nahimong kabahin sa akong pagtuon sa seminaryo, no? Kang Nanay Helen Novo, kang Vivian Amatong, kang Dr. Lady Kuya Alden Perez and family, salamat kaay ninyo, no? Sa pamilya ni kang Mami Lizelle o Julius Bungabong and family, salamat kaay. Kang Ati Che Yap and family, kang Kuya Antonio Gati Alingo and family, kang Kuya Ryan o Gati Angking Olivero, salamat kaay. Sa pamilya Alumbro, Abing, Estrellada, Paudo, Lungsod, Sumalpong, sa pamilya Yamuta, Vinya, salamat kay ninyo, no? Sa inyong makanunayon nga pagtabang pagsuporta nato. Hangtod gyud sugad sa una, hangtod agikan ko college seminary, hangtod ko abot sa theological seminary, salamat kaayo ninyo. Sa mga nahimong kabahin sa atong pagtuon ug pag-eskwela. Kung pasalamat pod kang Father Edgar Kanama, no, nga mo'y nahimong hinungdan og dugukan sa inspirasyon sa pagsulod nako seminaryo. Kang Father Edward Tabada pod ni tabang nako dihang dito nako seminaryo. Salamat kaayo, no? Sa mga kaparian nga nahimong kabahin sa akong journey sa priesthood hangtod karon, no? Salamat kay ninyo sa inyong makanunayon nga suporta og tabang nato, no? Kining tanan sayud ta mga gasa kini sa Dios ganin nato, no? Not because we are kanang worthy of this, but because God loved us. Gihigugma ta sa Ginoo, akong gihigugma sa Ginoo. Salamat kay ninyong tanan, no? Kamo nga nahimong kabahin sa ako ang pagpadayon diha sa tawag sa pagkapari. Akong usbon, ikalima katuig na nako karon sa ako ang ordenas sa pagkapari. Salamat kay ninyo. Sa tanan nga nagsunod ining programa, labi na tong maabot sa atong Sibya, gikan dinha sa Don Victoriano, paingon dinhi sa Bonifacio, sa Liluan, sa Pangabuan, sa Tanggob, sa Santa Maria, dinhi sa Tabid, sa Banyadero, sa Tinago, sa Cathedral, sa Labo, sa Gango, dinhi sa Clarin, Tudela, dinhi sa Sinakaban, sa Katipunan, diha sa Jimenez, Panaon, Aluran, sa Talairon, Oroquetas, Macalibre, sa Lupezaina, diha sa Luoc Plaridel, sa Plaridel Centro, sa Baliangaw, sa Calamba, dinhi sa Panalaga, o dinhi sa Concepcion, kaninyong tanan, maayong adlaw o maayong buntag. Daghan kayong salamat ninyo, no, sa inyong makanunayon nga pagsuporta kanato. Karong adlaw pod, nag-celebrate ko sa anniversary niya ako sad nga gikasal ang akong igagaw ug akong manghod nga babae, no? Karong adlaw double wedding, no? Timing sa akong anniversary sa orin sa akong pagkapari, no? Congratulations kang Inday G9 Langgam ug sa iyahang bana si Chimboy Hastiba, no? Congratulations pod kang agaw Margie, no? Baluarte dayon
kang Nilson Vinya no sa inyong wedding karong adlaw. Dayon sa mga nitabang nato sa pagpangandam karon din sa parokya, akong pasalamat kang Ate Girlie Hinutan ug sa imong kauban no sa mga nag-andam sa atuang pastoral karong adlaw tungod kay giusa nato ang celebration no sa kasal nila ug sa ako ang anibersaryo no. Salamat kaayo sa mga batan-o no. Makauban ako sa kumbento kang akong manghod kang Jeric Langgam, kang Christian Alamilio, kang Marlon Pactol, kang Christian Andicoy, kang Junmar Lumayog, kang Adonis Aranas, kang Marco Gayula. Salamat kay ninyo. Sa tanan nga mga nahimong kabahin ni ato ang celebration karong adlaw, salamat kaayo. Salamat pod kang Mayor Jesse Vinia o sa mga kauban sa LGU, kang kapitan dinhi sa sentro no sa poblasyon. Salamat kaayo kap. Si kapitan atong gihangyo nga magpataod ta og tubig diri sa kumbento, labi na kay naay mga bisita nato usahay nga maabot dinhi. So giingnan ta niya nga ingnon lang siya kung naatay mga bisita para paagasan tang tubig no. Lisod kay ang tubig ron bintaha kay pipila ka adlaw dunay mi ulan-ulan na pod no. So salamat kaayo sa mga nahimong kabahin sa atong pagpaningkamot dinhi sa parokya. Salamat usab sa mga makanunayong suporta sa bisan kinsa no nga maabot ni natong Sibya nga matag karon og unya nagpadayag sa ilang kanunayong pagtabang nato sa atong mga paningkamot hinahinay dinhi sa parokya. Kang Ma'am Nita Chan, kang Ma'am Daisy Brown, salamat kay ninyo. Sa ato ang mga listeners diha sa YouTube, sa Facebook, diha sa ato mga social media platforms kaninyong tanan daghan kaayong salamat. Ako pod nga pasalamat nganha kang sa ato mga tigpaminaw diha sa ilahang mga panimalay karong adlaw, labi na gyud kang Titunik ug Maminim Fasitaka, salamat kaayo. Kang Nanay Rafaela o Tatay Ben Estose and family, salamat kaayo. Kang diha sa pamilya ni Rodel ug Emma Alamilio, kang pamilya ni Kuya Sani at Marites Waminal, salamat kaayo ninyo no. Sa pamilya ni Ma'am Janice Sinilong, sa silingan po diha no si Ma'am Luz no. So to apelyido niya nalimot man ko. Salamat kaayo. Kang board member Lahay-Lahay and family, sa pamilya Lahay-Lahay, good morning ninyo diha no. Kang Kapitan Reniel Asok and family, kang Ma'am Emma Filipino, kang Nanay Dora Liagas, sa pamilya Duhay Lungsod, sa pamilya Takan, Los Santos, good morning ninyo diha no. Kang Nanay Sario, Nanay Gloria, Nanay Lourdes, maayong buntag ninyo diha. Sa tanan nga nagsunod din itong pamalandong adlaw-adlaw diha sa Clarin no, salamat kay ninyo sa inyong makanunayong pagsunod kanato pagsuporta nining programa. Mga igsuon dinhi na lang ko kutob ayaw kalimot ang pulong sa Dios ang ayan gayon nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya ug timpo sa ting bunga mohatag usab sa kanunay maayong bunga. Igsuon ug manausab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa Kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay igsuon.